وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله.
بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا الله يا الله يا الله يا كريم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك يا الله يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت يا الله كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم وارحمهم وإياهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة
الآخرة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Di dalam kitab fikih madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu dijelaskan bahwasanya ada dua macam air. Ada dua macam air. Yang pertama ma'un katsir, artinya air yang banyak. Yang kedua ma'un qalil, artinya air yang sedikit. Pengertian ma'un katsir, air yang banyak dalam mazhab Imam Syafi'i adalah air yang mencapai 2 kullah. Mencapai 2 kullah. Kullah 2 kullah ini kalau diliterkan lebih kurangnya kurang lebihnya 216 liter. 216 liter. Ini namanya ma'un katsir, air yang banyak, yaitu 2 kullah, mencapai 2 kullah, yaitu mencapai 216 liter. Adapun ma'un qalil, air yang sedikit dalam mazhab Imam Syafi'i adalah air yang kurang dari 2 kullah. Artinya air tersebut kurang dari 216 liter. Perbedaannya sungguh sangat mencolok. Begitu mencoloknya sampai-sampai bisa membuat wudunya seorang muslim sah, bisa juga membuat wudunya seorang muslim batal. Saking mencoloknya antara ma'un katsir dan ma'un qalil. Air banyak dan air sedikit. Air yang mencapai 216 liter dan air yang kurang dari 216 liter. Itu mencoloknya sangat tajam. Jurang antara keduanya sangat dalam sekali. Dan tingginya pun sangat tinggi sekali, mungkin lebih tinggi daripada gunung Himalaya yang ada di negara Pakistan. Himalaya kan gunung paling tinggi sedunia itu. Itu lebih tinggi dari itu. Antara ma'un qalil, air banyak, dan ma'un katsir, air sedikit. Nah, apa yang bisa membuat seorang muslim wudunya itu sah dan membuat wudunya tidak sah? Ketika seorang muslim berwudu dengan air yang banyak, ma'un katsir, yang sudah mencapai 216 liter, itu dia wudu bebas. Artinya bebas apa? Mau dia nyebur ke situ sama badan-badannya sambil wudu, mau dia wudunya sambil dikobok-kobok mau dia pakai gayung mau dia pakai keran yang penting air itu lebih 216 liter atau sekurang-kurangnya pas-pasan 216 liter. Syukur-syukur lebih. Maka wudunya seorang muslim tadi dianggap wudu yang sah. Karena air tersebut air yang banyak 216 liter atau lebih. Namanya ma'un katsir, bebas.
Kita pengen wudunya sambil nyebur berem, baru wudu di situ. Silakan. Kita wudunya pengen pakai kobok, silakan. Wudunya pakai gayung, monggo. Pakai keran ya monggo, silakan. Asal catatannya air tersebut air yang tidak kurang dari 216 liter, 216 liter. Ini namanya air yang banyak. Nah, bebas, silakan Pak. Tapi kalau seorang muslim di rumahnya, di kamar mandinya, di kolahnya cuma ada bak mandi yang secuil, sedikit kecil, ada nggak kayak gitu? Mungkin bukan cuma ada, tapi banyak. Bukan cuma banyak, tapi bejibun. Kata orang Batavia mah bejibun, saking banyaknya. Banyak banget. Maka air yang ada dalam kamar mandi itu bisa dipastikan kurang dari 216 liter. Berarti air itu bukan air yang banyak. Air itu berarti air yang sedikit. Itu namanya air ma'un qalil, bukan ma'un katsir. Kalau keadaannya ma'un qalil seperti itu, kurang dari 216 liter seperti itu, maka wudunya harus hati-hati Pak. Kalau nggak hati-hati, hancur wudunya berarti hancur sholatnya. Naudzubillah min dzalik. Udah capek-capek sholat berjamaah, udah khusyuk, hujan angin dipaksain ke masjid, ke musola, pas sampai kuburan dilihat nggak ada catatan sholatnya, nangis kasihan amat orang kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kurangnya ilmu agama, saudara. Maka jangan heran ketika Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram Mekah, Saudi Arabia, ke Masjidil Aqsa, Palestina, saudara. Berapa ribu kilometer itu? Coba dari situ naik lagi ke langit pertama, naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Dan Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di dalam surga, alangkah nyamannya. Dan ketika dalam neraka, alangkah tersiksanya. Apa yang beliau lihat dalam neraka? Banyak. Di antaranya ada orang yang begitu banyaknya disiksa dalam neraka. Begitu banyaknya disiksa dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya hati-hati, wanti-wanti kepada umat ini, berhati-hati bahwasanya apa tuh, di dalam neraka ada orang yang kepalanya itu dia ditimpa pakai batu besar, hancur lebur kepalanya. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu orang kenapa kepalanya dihancurin pakai batu besar dari neraka, udah hancur dipulihkan kembali, jadi nggak ada habis-habisnya. Itu kenapa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, karena itu umatmu yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu ini termasuk orang yang wudunya rusak. Wudunya rusak mengakibatkan sholatnya juga rusak. Orang seperti ini sama dengan orang yang tidak sholat, sama aja Pak. Kita sholat sama orang teman kita nggak sholat sama.
Karena kenapa? Karena kita sholatnya nggak pakai ilmu, wudunya nggak pakai ilmu. Nah, balik lagi ke wudu tadi. Kalau kurang dari 216 liter airnya, jangan kita seenaknya aja ambruk di situ di bak yang kurang dari 216 liter itu, terus kita wudu di situ, rusak wudunya, nggak sah wudu itu. Atau kita kopok air yang kurang dari 216 liter itu, kita kopok wudunya pakai dikobok. Itu juga jangan begitu, wudunya nggak sah wudunya. Jadi gimana caranya Pak? Caranya kalau bisa pakai harus pakai gayung. Syukur-syukur pakai keran. Nah, ada juga tuh di rumah-rumah pakai selang, apalagi bisa pakai selang, bisa pakai ember yang dibolongin tuh, bisa juga dibolongin. Nah, cuma kalau pakai ember yang dibolongin boleh untuk begitu. Tapi di atas ember itu tolong ditutup. Mulutnya ember ditutup di atasnya itu. Kenapa? Karena takut bekas air wudhu yang kita pakai nyiram ke muka ini nyiprat dan cipratannya masuk ke dalam ember. Kalau air kita yang udah kita pakai masuk nyiprat ke dalam ember, maka air yang ada di ember itu udah nggak boleh dipakai wudhu lagi, nggak boleh. Karena air itu air sedikit. Nah, kenapa itu disebut apa? Disebut air mustakmal. Dalam ilmu fikih disebut air mustakmal. Pernah dengar nggak istilah air mustakmal? Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk berwudu. Air yang sudah dipakai berwudu jangan sampai nyiprat ke ember lagi terus kita pakai wudu lagi. Itu nggak sah wudunya. Maka embernya dibolongin bawahnya, atasnya ditutup. Terserah pakai apa aja nutupnya. Pakai kain, pakai triplek, pakai kertas, pakai apa aja, yang penting jangan sampai air yang kita pakai wudu ini nyiprat ke ember itu. Begitu juga di bak mandi, tapi bak mandinya tadi kecil, kurang dari 216 liter air yang ditampung sama bak mandi itu. Terus kita wudunya dikobok. Nah, ini juga hampir dipastikan muka kita yang kita basuh ini airnya nyiprat ke situ, masuk lagi. Ini namanya air mustakmal. Berarti air yang udah ada di bak mandi tadi udah nggak boleh dipakai berwudu lagi, udah nggak boleh karena airnya sudah mustakmal. Paham nggak kira-kira? Paham. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini karena sangat penting sekali untuk dijelaskan. Dan kami sebagai pribadi sangat senang membahas ilmu-ilmu fikih, hukum-hukum syariatnya agamanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang membahas tentang hati manusia, tentang sopan santun, adab, khusyuk dalam sholat, sopan dengan sesama manusia, merasa diri jangan merasa sombong, jangan merasa lebih hebat dari yang lain, jangan merasa takabur dan sebagainya. Kalau sholat jangan mau dipandang, jangan mau dilihat orang. Ini bukan wilayahnya ilmu fikih, tapi itu wilayahnya ilmu tasawuf, ilmu tasawuf dan tauhid. Nah, yang membahas kitabnya lain lagi. Dan kalau dibahas bukan di malam ini. Tapi kami lebih mengutamakan fikih dulu. Karena fikih ini adalah anak tangga pertama. Ibarat tangga itu ada 4 anak tangga. 1 syariat, yaitu fikih. 2 torekot. Anak tangga ketiga hakikat. Anak tangga keempat adalah ma'rifat. Orang sebelum menjadi ma'rifat harus melewati hakikat. Anak tangga ketiga. Orang sebelum menjadi hakikat harus melewati torekot, anak tangga kedua. Dan orang sebelum ke anak tangga kedua harus melewati anak tangga pertama yaitu syariat, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah anak tangga pertama. Kalau kita langsung
ke hakikat, ke tarekat, ke ma'rifat, bisa-bisa gila. Gimana? Sholatnya dianggap kayak sholatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wudunya sekarang dewek, nggak pakai ilmu syariat, tapi hatinya ingat sama Allah, Pak. Nggak soal itu. Allah nggak bakal nerima kalau ibadah kita nggak sesuai dengan ibadah kekasihnya Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sealim apapun kita, segede apapun sorban kita, sekhusyuk apapun sholat kita, sepasih Arab apapun bahasa Arab kita, selotok apapun kitab kita, tapi kalau kita tinggalkan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nonsen, nol besar, Pak. Enggak usah ngaku umat Nabi besar Muhammad lah, malu-maluin. Rasulullah aja sholatnya pakai syariat kok. Kita pengen sok-sokan langsung ke hakikat, ke ma'rifat. Umatnya siapa sampean? Rasulullah aja bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ini hadis sahih. Kata Nabi, "Salatlah engkau kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana engkau melihatku salat." Kita lihat Rasulullah sholat pakai baca Fatihah. Rasulullah sholatnya pakai tajwid Fatihahnya. Pakai tajwid kita sholat baca Fatihahnya. Jangan mustaqim dibaca mustaqim. Qaf diganti kaf. Ini syariatnya siapa? Ngikutin siapa kita sholat? Rasulullah aja mustaqim, kita mustaqim. Belajar, kalau belum bisa belajar, insya Allah Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kita. Ya, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihatku sholat. Kalau kita nggak niru Rasulullah, pengen niru siapa kita sholat? Naudzubillah min dzalik. Kalau kita syariatnya udah benar, Pak, baru kita menginjak anak tangga kedua, thariqat. Thariqat udah bener, Pak, baru anak tangga ketiga hakikat. Anak tangga hakikat ketiga udah becus, silakan. Insya Allah Allah angkat derajat kita ke anak tangga keempat, yaitu ma'rifat. Kalau udah ma'rifat, Pak, orang udah jadi wali. Wali itu tingkatnya ma'rifat, makanya disebut al-arif billah. Coba di makam-makam keramat para wali, dari ujung dunia sampai ujung dunia, itu namanya al-arif. Al-arif itu orang udah kenal dekat sama Allah. Itu udah ma'rifat, kenal dekat sama Allah. Gimana mau kenal Allah? Syariatnya aja hancur berantakan. Gimana nggak hancur berantakan? Belajar aja ogah. Naudzubillah min dzalik. Belajar tajwid, Fatihahnya betul, tahiyatnya betul, niatnya betul, insya Allah Allah yang akan menjamin. Karena kita ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan main-main dengan syariat. Syariat buat apa? Dari dulu, dari kecil diajarin wudu aja, sholat aja udah hafal itu mah. Jangan nyepelein. Kami pribadi sering lihat orang-orang yang sholatnya berantakan. Khotib Jumat banyak yang salah. Maaf, saya ngomong tegas. Banyak yang salah khotib Jumat. Sholatnya juga, Fatihahnya juga nggak benar. Belum lagi kalau lihat wudunya. Ada yang seharusnya basuh tangan sampai siku, itu di bawah siku. Ada yang seharusnya basuh kaki sampai di atas mata kaki, itu di bawah mata kaki. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya kasihan melihat saudara-saudara kami seperti itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyadarkan hati kita dan membuka kita untuk mau belajar ilmu syariat, yaitu ilmu fikih. Dah cukup sampai di sini. Kalau panjang-panjang lebar takutnya saya batuk-batuk lagi terus. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah malam ini adalah malam penutupan. Insya Allah kita buka lagi setelah Lebaran Idul Fitri, insya Allah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan mohon maaf bila ada kata-kata kami yang mengganggu, kurang berkenan di hati saudara-saudaraku. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Boleh. Ya, siap.